timing. Ano siya? Hindi kayo may time. Ano First siya? 3 quarters, 8 minutes na running time. 8 minutes? Running. Sa 14. Ubos mo yung 8 ka din regular time. Basta la 5. Pasaril sila, rep? Pasaril, rep? Open sub. Open sa. Walo na yun. Good morning mga kaballers! So, arito di subong sa Celine Holmes Gym Basketball Cover Court, and you are watching the first DRFI Basketball Summer Pocket Tournament. And for our first game, we have the 12 under category, game between University of Negros Occidental Recoletos, or UNOR Rams, wearing the blue jersey, and Jump Clips wearing the green or yellow-green jersey. So good luck to both teams. Sakto na, no? Sakto na, muna kalayo, no? Law Ayman! Sa suyaan si Coach Boyet tayo. Hindi pala yun, ta? Abaw, mahal ba? Baklan mo ko, wow? Naragay. Wow! Baan nga natudlo kapag hindi ni Boyet, ano? Shout out kay Kagawad Ban Rasmo. Good morning! 8 minutes, first 3 quarter, first quarter to third quarter, 8 minutes running time, and then ang fourth quarter, tama na mag 10 minutes. Uy, wala pa. 3-point shot, no good. Ay, running time din. Rep, ang maskin, ano ang mag-free throw lang ang stop ng time? Free throw kag time out?
Uy, wala na ispas. Basket. Uy, wala na. Time out, we are. Dan, kung makakabang po ka lang dito. Ha? Kung magkakaungab na po ka lang dito. Sa din. Ah, Ha? Kaya balong ko lang. oo. Okay. Ikaw lang, Thank you, ha? Coach. Ako lang mabasa, hindi karon bata ko. Ate, sige yung ano. Thank you, Coach. Ay! Nakasagit, mangguma. Malo. Oy, kapos panty na dito. Alvia. Oy, ay! Diyos ko, layo ang tabog. Layo tabog ko. Remaining time 3 minutes. Second play. Wala, wala. Hello, jump kick. Remaining time 2 minutes and 2 seconds. It starts with
yung time, 1 minute and 10 seconds. End of the first quarter, score is 10-4 in favor of Jump Clips.
ano, time stop is 8 minutes lang. Tapos sa fourth quarter, 10 minutes na. Thank you. Ayun. Ay, dahil lang nangigit. Ay, wala. Ay. Tingnan mo si Mama at Paul. Ay, kabos ang tira na Maxine. Ay! Outside na. Ay, agad. Ay! Ay, naku na agad.
seconds. Go, 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 go. Penalty, penalty. Ay, wala pa yung bang. End of the second quarter. Score is 12-7 in favor of Jump Clips. Sige na, ma'ams. Wala man nag-a-ads na. Okay lang boys, naka-ads. Grabe ganyan duko-duko ilang. Oo ba lang? Maski na muna bilang alayo, kusog-kusog, baka ano, okay lang ganyan ma'ams. Normal na namin, ganyan may nag-singgit-singgit. Third quarter na ta. Johnny Balo. Ay, dala bola. Soblik. Uy, nagawan sa ni Alvia. Basket for Alvia. Ay, tapas na Turbela. Alvia. Napetong tumira. Basket! 3 points. Balo. Dala mula. Doblico. Ay, ay, ala. Grabe dito sa Alvia. Uy, lusot. Basket si Alvia. Sag.
Nangga ang time nyo bala, running time bala. Wala, pa na kayo. Running time bala. Ito, dahil naman po. Running time pala nangga. 1. Go. Imbang. Ay, nabuyaan niya pa. Ay, wala. Grabe. Dito yung siya ni Cordela. Kabeling. Ay, napapagka ni Cordela. Alvia. Uy, kanami na pasa. Basket. Alvia again. Nagaw yan naman, no? Pantay, ito na ano? Hindi pantay. Kita yung nilipon sa Uy, nano yung mata. Buwan siya. Labot yung mata, bro, teman. Good luck, Ram, sa mani Genji sa Bordo de La Paz. Shout out kay Sir Ogie Oreta. Ano nga kategory? 12 under ni sa, sir? Go 30 haman Mami Luan. Go Junior Ram sa mani Franklin Diaz Jr. Oh yeah, go. Ay, nako! Ay, naba! Darbela. Arubel. Agaw. Ay, na-slide siya. 324. Ano nga under? 12 under nito, sir. 12 under. Wala ka kitanay!
Okay. Ah, nagdi-design man sa akin. Roblico! Ay, wala pa. Nai-foul. Oras na. Isa pa. Yan, 9:15. Advance lang pila kayo dito. Ha? 9:30 tapos. Ay, nadanlog sana, agaw. Ay, wala pa na siya, di ba? Ay, Benino. Oh, nice pass. Benino, bas. Orgala. Uy, lapang.
Play. Uy. Ref mag fourth quarter, stop na ang Regular 10. regular time. Kagang hindi na siya running time. Oo, fourth lang. Wala! Ay, ala. Ay, lapaw ka. Ano gusto mo? Ay mo, ano ka tapir? Ano gusto mo kay mga tapir? Natabay mo? Dahil ko ano kasi may balik. Dami ko Oo. Ginalan to, kung may manual. So, Balbay mo mga bata. Huwag ka mga bata. Huwag ka mga bata. Hindi balik ha. Hindi balik. Ito sa kanan. Mahal gas. Mahal pala gas. Watch ka balik per day. Sinan balik. Per day kami. Mahal gas. Dapat ka sa una. Palang naging magbalik. ayan. Word of the day, tama. Green. Green ball, green. Fourth quarter na to. Corbella. Oy, natapan. Saan? Ay! Garaning time man sa gyapon, ref. Ref, garaning time siya, ref, oh.
Ay, ala. Basket, imbang. Ay, rebound, bukan nice pass. Ay, ganun. Good foul. Sawa naman, rebound ni Max. Ay, nagaw pa. Ay, nabawi yung perte ng bata. Uy, basket, balo. Agaw ni balo. Uy, basket. Max, pasa Max. Kantin. Oh, yala. Kabuling. Uy!
nila, ano. Mga kaagad, oh. Time out. Block kick. Ay, kabus. Ay, lapaw. Bella. Tumira. Basket. Remaining time, 4 minutes. Basket. Oh, yeah. Ay, ala. Stop. Time out. Shoot na sa akin! Dua ka shoot! Go! Isa ka na shoot! Dua ka! Go! Isa ka shoot 4 points. Isa ka shoot 4 points. Uy, ala. Ay, saka. Ay, kabos. Ah, balo. Ay, lapaw ba? Ah, Pinupang kanya lang mula mga isa. Isa ba? Gawin naman na.
Alvia. Ay! Shot clock 10. Alvia for 3. Ay, wala. Rebound ni Derequito. Ay, nagaw. Alvia. Rebound. No good. Tapos gapon. Paibalo. Remino. Oh, yeah. Gawa naman ni Alvia. Ay, lapaw. Ah, balo. Kaya pa na ito rin buha ko ng bata. Blue ball! Last 2 minutes. Buena Vista! Cabus! Sapa, ay may foul. Sige na lang! Sige na lang! Shoot kamay! Saka naman! Gawa kibot man day ko sa piya ko. Pag-isam, kamay-kamay ka, yung ikalit si kamay. Ah, shit! Batay! 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 Alvia. 1 minute and 10 seconds. Oh, 30 pa lang yun sa ako nyo. Batay! 50. 40. Uy, kabos. 30. Aragay! Ah! Sinublik ko. 20. Basket, Roblito. End of the game, final score is 26-41. Winner, Jump Clips. Congrats, Jump Clips. Nice game, you know. Next game, Ball Ups versus Jump Clips Gapon.